tay, lian aming nanay. Kami nuwala diri sa balay, wala'y magkalalay. Ganda. Yung taon na kong nanay, ibutag na po siya na pumlay. Magkakaon lang may ginamay. Sang kalipay, pag-ikog na sa amahan, nang wala na ako nabatihan. Makasigil sa buwan, kay kumpleto ba sila tandaan? Tayo lian aming nanay. Kaming luwara diri sa balay, wala'y magkalalay. Tayo lian aming nanay. Kaming luwara diri sa balay, wala'y magkalalay. Next na po, next. Ano yun? Wala ka na. Jerusalem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes, man. From the Bible in the Quran, Revelation in Jerusalem, Salam alaikum. You can see this as you face a Muslim, living together, yeah. Let's get some praises. The Bible in the Quran, Revelation in Jerusalem, Salam alaikum. You can see it's the Jews, Muslims, living together, praying, amen. Let's go see some praises. Babu Allah, Adnan. Babu Allah, Jerusalem. Babu Allah, Adnan. Babu Allah, Jerusalem. Himsel na himsel. Sumigat mo. Nanginain pa eh. Pinag-download yan, ano? Ano lang mo? Saan ka rin balik? Tapos nandito ako.
Ah, Ito pala to.